ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ریاست کا مشہور و مقبول یوٹیوب چینل بزم آئینہ وکیل صاحب پوسٹ۔ سید قدرت اللہ قادری وکیل صاحب ایک بار پھر کرنول کی اہم خبر کے ساتھ آپ کے روبرو حاضر ہے۔ آج کی اہم خبر یہ ہے کہ آج شیخ عبدالعزیز صاحب آنریبل چیئرمین آندھرا پردیش اسٹیٹ وقف بورڈ نے کرنول کا دورہ کیا۔ وہ شہر نیلور سے ہوتے ہوئے نندیال پہنچے۔ وہاں پر وزیر برائے قانون و اقلیتی بہبود NMD فاروق صاحب سے ملاقات کی، پھر انہوں نے کرنول کے لیے روانہ ہوا۔ وہاں پر انہیں کرنول کے جو ننور ٹول گیٹ ہے وہاں پر تلگو دیشم پارٹی کے مائنورٹی قائدین نے ان کا جم کر استقبال کیا۔ پھر جب وہ آندھرا پردیش اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس پہنچے تو وہاں پر ایڈوکیٹ شیخ جہانگیر، سلیم بادشاہ، مصطفیٰ خان، محبوب بادشاہ ایڈوکیٹ، سید شہاب الدین ایڈوکیٹ، ملکارجن راجو نے ان کا پرزور استقبال کیا، انہیں بوکے پیش کیا اور انہیں کرنول کے حالات سے واقف کروایا۔ اس موقع پر ادونی سے آئے عبد الرحمن نے بھی ان سے ملاقات کی اور ایک یادداشت بھی پیش کی۔ اس موقع پر عبد الرحمن نے ادونی کے وقف اراضیوں پر خاص توجہ دینے کی بات کہی اور یہ بھی کہا کہ جو درگاہ حضرت ساتو بی پر ناجائز قبضے ہو رہے ہیں اور جہاں تعمیر کی جا رہی ہے انہیں فوری روکنے کے لیے گزارش کی۔ اس موقع پر چیئرمین صاحب نے یہ تیقن دیا کہ وہ اس پر ضرور ایکشن لیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ خوبصورت مسجد کی کمیٹی کے امتیاز علی خان، جنہیں راجہ کے نام سے جانا جاتا ہے، راجہ میاں نے بھی ایک گلدستہ اور بہترین ایک بڑا سا ہار چیئرمین صاحب کو پہنایا۔ ساتھ ہی ساتھ شیخ شاہ بھی موجود رہے۔ وقف ٹریبونل کے کونسلز جعفر بیگ، اکرم سار کے علاوہ ممتاز بیگم اور جونیئر ایڈوکیٹ فیروزہ بھی شریک رہے۔ اس موقع پر تلگو دیشم پارٹی کے قائدین TG منصور علی خان، ابراہیم سپر ٹریولز، شیخ عبدالمناف، شیخ رمیز بادشاہ، غوث ربانی اور شیخ محبوب بادشاہ جو محمدیہ وقف کامپلیکس کمیٹی کے اراکین ہیں، انہوں نے بھی جم کر چیئرمین صاحب کا استقبال کیا۔ اس موقع پر انہوں نے تمام پیار کو قبول کرتے ہوئے، محبت کو قبول کرتے ہوئے تمام سے بہت اچھے انداز میں ملاقات کی۔ بعد ازاں انہوں نے جس کام سے، جس مقصد سے کرنول کو آنا تھا اس کام کے لیے رواں دوا ہوئے۔ چیئرمین صاحب اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس سے ہوتے ہوئے انجمن اسلامیہ کے تحت چلائی جانے والی عمر عربک ہائی اسکول پہنچے۔ وہاں پر انہوں نے عمر عربک ہائی اسکول کے مینجمنٹ سے ملاقات کی، اساتذہ سے ملاقات کی، طلباء سے ملاقات کی۔ اس موقع پر ڈاکٹر جاوید رشید صاحب، پریزیڈنٹ انجمن اسلامیہ نے ان کا استقبال کیا۔ کرسپونڈنٹ صاحب فاروق بادشاہ صاحب بھی شریک رہے۔ صابر حسین سر کے علاوہ الطاف رحیم خان صاحب، مقبول احمد خان صاحب اور دیگر اراکین انجمن اسلامیہ بھی شریک رہے۔ اس موقع پر عمر عربک ہائی اسکول کو کس طریقے سے ترقی دی جانی چاہیے، پچھلے دور میں اس کا اسٹرینتھ کیا تھا، اب کیا ہے اور آنے والے دنوں میں اس کا اسٹرینتھ کس طریقے سے آگے بڑھانا چاہیے، اس موقع پر کھل کر بات چیت کی گئی۔ اور اس موقع پر چیئرمین صاحب نے کہا کہ نارائنہ اسکول کے کوئی خاص آدمی سے وہ سلیکٹ کریں گے اور انہیں کوآرڈینیشن کے ذریعے اسکول کو کس طریقے سے ترقی دی جانی چاہیے اس کی بات چل رہی تھی۔ تو چند ایک اساتذہ جو انجمن کے تحت کام کرتے ہیں انہوں نے مداخلت کرتے ہوئے کہا کہ اس اسکول میں صرف عربی، اردو اور فارسی پڑھائی جاتی ہے، لہٰذا اسے برقرار رکھا جائے، نہ کہ کسی دوسرے انسٹیٹیوشن میں اسے مرج کیا جائے یا کسی دوسرے انسٹیٹیوشن کو دیا جائے۔ اس موقع پر کافی چرچا ہوئی۔ بہت سارے لوگ یہ افواہ پھیلا رہے ہیں کہ انجمن اسلامیہ
یہ اسکول عمر عربک ہائی اسکول کو 2 کروڑ روپے کی لاگت میں جو ہے بیچ رہا ہے یا لیز پر دے رہا ہے، تو یہ سراسر بات غلط ہے۔ تو بہت سارے اساتذہ، ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس نے مل کر اس کا احتجاج کیا اور کہا کہ اس طریقے کی کارروائی کو برداشت نہیں کریں گے۔ بہت سارے علماء نے بھی کہا کہ عمر عربک ہائی اسکول عربی تعلیم کے لیے فاؤنڈرز نے بنائی، لیکن فاؤنڈرز کے اغراض و مقاصد کو بھول کر یہ جو ہے نارائنا یا کسی اور ادارے کو دینا چاہتے ہیں۔ اس طریقے کی افواہیں گشت کر رہی تھیں، تو اس موقع پر ہم نے انجمن اسلامیہ کے کرسپونڈنٹ جناب فاروق بادشاہ صاحب سے ربط پیدا کیا، تو فاروق بادشاہ صاحب نے ان تمام افواہوں کو غلط کہا اور سراسر بے بنیاد کہا۔ انہوں نے کہا کہ کسی بھی طریقے سے انجمن اسلامیہ جو یہ بات تسلیم نہیں ہوگی کہ وہ کسی دوسرے ادارے کو جو ہے یہ ادارہ سونپیں۔ انہوں نے کہا کہ البتہ اسکول کی ترقی کے لیے چیئرمین صاحب نے کافی اہم فیصلے لیے ہیں، آنے والے دنوں میں وہ عمل کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ جو مڈ ڈے میلز یہاں پر نہیں دیا جا رہا ہے وہ عنقریب جلد از جلد ان کی کوششوں سے دیا جائے گا، اور اساتذہ کی بھرتی کے لیے بھی کام کرنے کا وعدہ چیئرمین صاحب نے کیا ہے۔ اسی طریقے سے اسٹرینتھ کو بڑھانے کے لیے کس طریقے سے کام کرنا چاہیے اس پر بھی غور و خوض کیا گیا۔ اس موقع پر وحید حسین صاحب مہندرا ٹریکٹرز، انہوں نے بھی کافی اہم رول جو ہے ادا کیا ہے۔ اس موقع پر اگر بات کی جائے تو طلباء، اساتذہ اور انجمن اسلامیہ کے تحت کام کرنے والے جو اساتذہ ہیں اور علماء ہیں، ان میں کافی تفتیش دی جا رہی ہے کہ شاید انجمن اسلامیہ نارائنا مینجمنٹ کو جو ہے یہ جو اسکول سونپ رہا ہے، ایسی افواہیں گشت کر رہی تھی۔ تو اسکول کے اساتذہ سے اور طلباء سے جب چیئرمین صاحب نے بات کی تو یہ بات صاف ہوئی کہ وہ اس طریقے کا کسی بھی قسم کا ارادہ نہیں ہے۔ الطاف رحیم خان صاحب جو انجمن کے ممبر ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے، یہ محض افواہ ہے، افواہوں پر دھیان نہ دیں۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے ریاست کا مشہور و مقبول یوٹیوب چینل بزم آئینہ وکیل صاحب پوسٹ۔ سید قدرت اللہ قادری وکیل صاحب کو دیجیے اجازت۔ اگر آپ ہمارے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹ کریں، بیل بٹن دبانا نہ بھولیں تاکہ لیٹسٹ ویڈیوز آپ تک بآسانی سے دستیاب ہو سکے۔ ویڈیو لمبا ہے مگر ضرور دیکھیں تاکہ انجمن کے جو کارروائی ہے اسے آپ کو سمجھ آ سکے۔ اور چیئرمین صاحب جو ہے پریس کانفرنس سے خطاب کیا، کافی اچھی بات چیت رہی، اسے بھی آپ بغور سماعت کریں۔ کیا نام تمہارا؟ صاحب ہمیں جا کر 2023 میں ہمیں گئے وہاں گئے ہمارے کو بلا لے کر وہاں ایک کھال دے ڈالے، اب پھر وہاں سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ ہے نہیں ایسے حال ہے مگر ہمیں ایک نظر آپ دیکھنا ہوگا۔ اس کے واسطے تمہیں پروفیشنل کو ڈالا نارائنا انسٹیٹیوشن کے اپنی ڈالے خدا کو چھٹی ملے ڈیزائن کرو So I'm very pleased to come here. After knowing the history of this, integrity of the institution is diminishing. We all should take the responsibility with a pinch of salt. I know all your intentions may be good, your intentions may be very good, but today's pace, how these educational institutions are running, how the education patterns are changing. So we have a traditional education, but 6th class se IIT, from 6th standard, private institutions like Narayana, Chaitanya and all these, they are giving special education. They are giving special interest to the people. They are showing.
we go on our traditional method, our kids can't compete. The originators. 1927 में शायद है कैसे नहीं 1923 100 years completed. 102 years. So abhi I think so we should take it forward more responsible. So he has come from Narayana. People are coming out of Persia to India. Please understand. So, उस वक्त 100 years पहले Persia was a premium. The basic fundamentals of the education, we are trying to give value addition. These students can't go to UPSC. You show me someone with your Persian, maybe stray cases if at all. We need English medium as a primary thing here. पढ़ा सकती बट अम्मा बाबा नहीं बन सकते अम्मा बाबा తీసుకొని फैन ఒకటి బంద్ చేయండి 1927 में शायद है 1923 they don't want to create one more competition but still for our sake they are going to help us Nellore में
సమాజం బాగుపడాలంటే ఉచితంగా ఎన్నిచ్చినా బాగుపడవు, విద్యను ఇస్తే మాత్రమే బాగుపడుతుంది సమాజం. మహానుభావులు డాక్టర్ అబ్దుల్ హక్ వాళ్ళు ఈ యొక్క ఆర్గనైజేషన్ని స్థాపించారు. ఇక్కడ ఎలిమెంటరీ స్కూల్ ఉంది, హై స్కూల్ ఉంది, అలాగనే యునాని కాలేజ్ ఉంది ఈ యొక్క ట్రస్ట్ ద్వారా. మరి కాలక్రమేణా ఎడ్యుకేషన్లో గణనీయమైన మార్పులు వస్తున్నాయి. ఉదాహరణకి మనం ఇక్కడ ఉండేవాళ్ళు మనం చదివినప్పుడు, మన బిడ్డలు చదివేటప్పుడు మార్పు వచ్చేసింది. టెక్నాలజీ పెరిగిపోయింది. దానికి అనుగుణంగా ఈరోజు మనం కానీ మారాలి. గతంలో ఇంజనీర్ అవ్వాలంటే ఇంటర్మీడియట్ తర్వాత మాట్లాడుకునేవాళ్ళమే. ఏ బ్రాంచ్ తీసుకోవాలి, సివిల్ తీసుకోవాలా, కంప్యూటర్స్ తీసుకోవాలా అని. ఇప్పుడు 6వ క్లాస్ నుంచి ఐఐటికి పోవాలా, నీట్కి పోవాలా అంటే ఎర్లీ గోల్ బిడ్డలకి ముందుగానే గోల్ సెట్టింగ్ మారుతుండే అవసరాలు. ఎడ్యుకేషన్లో గణనీయమైన మార్పులు వచ్చాయి. ఏఐ వచ్చేసింది, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ వచ్చేసింది. మొన్నటిదాకా మనం సిఎస్సి అంటే టాప్ అనుకున్నాం, ఈసీఈ అంటే ఎలక్ట్రానిక్స్లో మా అబ్బాయి ఇంజనీర్ అనుకున్నాం. ఇప్పుడు రోబోటిక్స్ వచ్చేసాయి, ఇప్పుడు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ వచ్చేసింది. 100 మంది చేసే పని ఒక నిమిషంలో చేసేస్తున్నారు. ఇంకా మనం ట్రెడిషనల్ మెథడాలజీలో ఫాలో అవడం కొంతవరకు కరెక్ట్, కానీ మార్పులు కానీ చేర్పులు చేసుకోవాలి. జీవితంలో కానీ, విద్యలో కానీ, వ్యాపారంలో కానీ, సమాజంలో కానీ మార్పులు అవసరం. అడాప్ట్ చేసుకోవాలి. ఈరోజు ఇక్కడికి వచ్చాం. ఈ ఇన్స్టిట్యూషన్ వక్ఫ్ బోర్డ్ డైరెక్ట్ మేనేజ్మెంట్లో ఉంది. అయితే ఆర్థిక లావాదేవీల వరకు వక్ఫ్ బోర్డులో ఉన్నాయి. అయితే చదివించడం, స్కూల్ మేనేజ్ చేయడం, కాలేజ్ మేనేజ్ చేయడం ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఉండే మేనేజింగ్ కమిటీ చేస్తాం. వాళ్ళ సాయశక్తులు వాళ్ళు ప్రయత్నిస్తున్నారు. అయితే కొన్ని ఇంటర్వెన్షన్స్ అవసరం. గత ప్రభుత్వంలో ఈ యొక్క స్కూల్కి ఎయిడెడ్ స్కూల్గా ఉండింది. ఇక్కడ చదివే పిల్లలు కానీ పేదరికంలో అతి పేదరికమైన పిల్లలు ఇక్కడ చదువుతున్నారు. మధ్యాహ్నం భోజనం పెడుతుంటే మన బిడ్డలు పోయి అక్కడ భోజనం కానీ చేస్తారు, చక్కగా చదువుకుంటారు అనే ఆలోచన. తల్లిదండ్రులు పనికి పోతే ఇంట్లో ఎవరు చూసుకుంటారు, బడిలో పెడితే చదువు వస్తుంది, పిల్లలకి భోజనం వస్తుంది, యూనిఫామ్స్ వస్తున్నాయి, స్కూల్ పుస్తకాలు వస్తున్నాయి అనే ఆలోచనతో చదివించేవారు. అయితే దురదృష్టం, గత ప్రభుత్వంలో 100 సంవత్సరాల ఇన్స్టిట్యూషన్కి ఎయిడెడ్ని నాన్ ఎయిడెడ్ చేసేశారు. దాని ద్వారా మిడ్ డే మీల్స్ వెళ్ళిపోయింది. దీనికి ఇమ్మీడియట్గా లోకేష్ గారితో మాట్లాడి మళ్ళా ఈ స్కూల్కి ఎయిడెడ్ని తేవడానికి ప్రభుత్వంతో రిక్వెస్ట్ చేసి ఎయిడెడ్ని తేవడానికి పూర్తిగా ప్రయత్నిస్తామని కానీ తెలియచేశాము. అదేవిధంగా ఇక్కడ ఇంగ్లీష్ మీడియాన్ని కానీ ఇప్పుడు ఏదైతే ఉర్దూ మీడియం అలాగనే అరబిక్, పర్షియన్ లాంగ్వేజెస్ ఏదైతే చదువుతున్నారో వాళ్ళు అలాగనే చదువుకోవచ్చు. ఆ టీచర్స్కి ఎటువంటి ఇబ్బంది లేదు. మేము విద్యార్థుల్ని పెంచే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. గతంలో 1000 మంది చదువుతున్నారు, ఇప్పుడు 200 మంది, 250 మందికి వచ్చేసారు. ఇట్స్ ఎ షేమ్ ఆన్ ది కమ్యూనిటీ. దీన్ని మళ్ళా రీఇన్స్టేట్ చేయడానికి ఈ ప్రభుత్వం ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారి ఆధ్వర్యంలో దీన్ని మళ్ళా రీఇన్స్టేట్ చేస్తాము.
అదేవిధంగా కొత్తగా ఇంగ్లీష్ మీడియంని కానీ ఇక్కడ స్టార్ట్ చేయబోతున్నాము. మంచి ఫ్యాకల్టీ ఎలాగైతే నారాయణ సంస్థలు ఉన్నాయో అలాగనే చైతన్య ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఉన్నాయో అక్కడ ట్రైన్ అయిన ఫ్యాకల్టీని మంత్రి నారాయణ గారిని కోరి ఆయన రిక్వెస్ట్ చేసి కొంతమందిని మనం ఇక్కడ తెచ్చుకొని ఇంగ్లీష్ మీడియం ఎలాగైతే ఈరోజు ఈ కార్పొరేట్ స్కూల్స్కి ధీటుగా